प्रिय माने आज शास्त्रांश प्रेरित तार 1 पर्व 3 पदरू 11 पद दे आमे ध्यान करिबा और शिक्षा करिबा टेकिंग ओवर द फाइनल असाइनमेंट ऑफ जीसस। टेकिंग ओवर द फाइनल असाइनमेंट ऑफ जीसस अर्थात जीसुंकर शेष कार्यभार आमे बहन करिबा। तो जीसु तांकर स्वर्गीय यात्रा समय जो शेष टास्क शेष विषय देइछंती शेष दायित्व देइछंती आउ महान आदेश देइछंती ताहा आमे पालन करिबा और कार्यभार बहन करिबार आवश्यकता अछि। आज सारा पृथ्वी रे विशेष भाव में कहा जाए असेंशन अर्थात स्वर्गारोहण दिवस और यही एसेंशन अर्थात स्वर्गारोहण कहिबार अर्थ है ए फेस्टिवल। Ascension is a festival of home return of Jesus Christ our Lord। तबे स्वर्गारोहण कहिले जीसु ख्रीष्टंकर ऊर्ध्व को तांकर निज घर को फेरी जीवार विषय को बुझाए आ जी आम मानकर प्रिय प्रभु अटंती। प्रिय माने आमे समस्ते जानी रखिबा आवश्यक और बाइबल मध्य बारंबार साक्ष्य दिए जे जीसु ए जगतर नथिले सेथिबाई जहन तार 8 पर्व 23 पदरे से कहंती आम प्रत्येक को तुमे माने अधस्थान उत्पन्न मु ऊर्ध्वस्थान तुमे माने जगतर उत्पन्न मु जगतर उत्पन्न नुहे। तो जीसु कहवाई चाहती मुझे जगतर नुहे मु आसी आ मते जो स्थान आसवा पड़ा से स्थान को मु फेरी जावाक बाध्य। और तत्सहित जो आम पढ़ुचु जहन तार 20 अध्याय तार 17 पद एवं 18 पदरे जीसु पुनरुत्थित होला परे मगदलीन मरियम को साक्षात कला परे मगदलीन मरियम जीसु को जेतेबेले धरी पकेइला पुनरुत्थित जीसु को जीसु कहिले मते धरी रख नाही मु मोर पितांकर वाक्यानुसार मु तांको निकट को फेरी जीवार अछि। तबे जीसु निजे प्रकाश करी कहंती मते स्वर्ग को गृहीत होबा को पड़िबो और स्वर्ग को जीवा को पड़िबो। तो प्रिय माने आमे जानू जीसु होचंती ए ट्रैवलर ऑफ हेवन स्वर्गर से जड़े यात्री और से आसीथिले जगत को और से निज जगह को फेरी जाती। तबे आमे मध्य ए जगतरू विभिन्न जगह को जाऊ जमिति धरी नियंतु कौन सी कार्य सकाशे एपटे जयपुर आड़े जाऊ आ एपटे के जाने भुवनेश्वर जाऊ किंतु आमर चिंता अच्छी आमे निज गृह को फेरबू निश्चय रहीजु ना। जीसु तद्रूप से गोटे ट्राभेलर है गोटे यात्रा करिबा व्यक्ति है स्वर्गर आसिले वर्तमान से निज गृह को फेरी जाउछंती जोटा तांकर निज परमानेंट सबुदिनर जगह आम मानू गोटे दायित्व से दियंती वर्तमान आम मान असाइनमेंट दियंती तुमे जदि मो रहुथिबा जगह को आसीबा पई चाह तबे केतोटी कार्य करिबा को पड़िबो। जदि से कार्य करिबो नाही हेवन जगारू आमे हेल जगह को पळेबू। तबे हेवन अर्थात तांकर निज जगह को जीवा पई हेले आम मानू आज दिवस रे जीसु केतोटी कथा कही से स्वर्ग को उपनीत होती स्वर्ग आरोहण करती स्वर्गारोहण करती स्वर्ग को जाती। लास्ट कथा जीसु तांकर शेष कथा आमान को दर्शाती जदि तुमे स्वर्गर सिटीजन हेबा पई चाहुछ बा नागरिक हेबा पई चाहुछ तबे 3टी कार्य करिवार आवश्यकता अछि। फर्स्ट काम हैला प्रूफ्स टू वर्शिप बोले जीसु ईश्वर कि नहीं से प्रमाण गुड़ी को आमे बुझीबा जानिबा आ तांको सेवा करिबा तांकर उपासना करिबा। ते प्रथम कार्य आमर करिवार आवश्यकता अछि उपासना निमंते प्रमाण जीसु प्रदान करंती हेले आमे खोजिबार अछि जीसु केउ प्रमाण गुड़ी को देइछंती से ईश्वर बोली
ଆଉ ତାକୁ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ୱାର୍ସିପ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ 3 ପଦରୁ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ସେଠାରେ କୁହାଯାଏ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଦୁଃଖ ଭୋଗଉତାରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖେ। ଯୀଶୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର, ନିଜକୁ ସେ ସଜୀବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗର ପରିସ୍ଥିତି, ସ୍ୱର୍ଗର ଯେଉଁ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ, ସ୍ୱର୍ଗର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଶେଷଣ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ସବୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯେମିତି ଭାରତର ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତୋଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ତଦ୍ରୂପ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ତେବେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 40 ଦିନ, ମୁଁ କହେ ବାଇବଲର ଅତି ଅନନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଅତି ପବିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିବୁ 40। ତେବେ 40 ନଅଙ୍କର ଜଳପ୍ଲାବନ କଥା କହିବୁ, 40 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା, 40 ଦିନ ମଶା ସେ ଉପବାସ କଲେ, 40 ଦିନ ଯୀଶୁ ଉପବାସ କଲେ, ଆଉ 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା 40 ଦିନର ଯାତ୍ରାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରି କିନାନକୁ ଗଲେ। ତେବେ 40 ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 40 ଦିନ ରହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରୁଫ୍ ଖୋଜିବା। ତେବେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବିତ ବୋଲି। ତାପରେ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଥରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିବା ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ ସେଥିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାଅ। ଯୀଶୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଏଇଠି ଥାଅ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ମୋର ବାପା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ନ ପାଇବା ଯାଏ ତୁମେ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଥାଅ। ତେବେ ଏଇସବୁ କଥା କହିବା ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମନେ ରଖି ଜେରୁସାଲେମରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗିର୍ଜା ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଜିଜସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଯୀଶୁ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ହି ହାଜ୍ ପ୍ରୁଭନ୍ ଇଟ୍ in many ways during his earthly ministry। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗତରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ I am the God, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ସେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜଣାଇବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଜଣାନ୍ତି ଅଥରିଟି ଓଭର ନେଚର। ସେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ, ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଷୟ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ଅଥରିଟି ଓଭର ନେଚର, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗତିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଥରକର କଥା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 8 ପର୍ବ 23 ପଦରୁ 27 ପଦରେ ସେ ରିବ୍ୟୁକ୍ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, କହନ୍ତି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ପବନ ଆଉ ତରଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହନ୍ତି। ତା ମାନେ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ, ପବନ ଆଉ ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ସୁସ୍ଥିର ହୁଏ। ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 8 ପର୍ବ 23 ରୁ 27 ପଦ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ସେ ଜାଗତିକ ସେବା ସମୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି I am the God, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଈଶ୍ୱର। ତେବେ ଅନେକ ବାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା? ଗୋଟେ ତାରା ଦେଖାଗଲା। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଯୀଶୁ ମରିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା, ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ପୃଥିବୀ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଆଉ ତାର ପଦ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଆକାଶରେ ତାରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୀଶୁ ମରିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଭୂକମ୍ପ ହେଉଛି, ଆଉ ଭୂମି ଫାଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇ ସାଧୁମାନେ ଉଠନ୍ତି।
ତେବେ ଆଉ କେତେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର? ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନ୍ୟ କରେ, ଅଥରିଟି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅଥରିଟି ଓଭର ସିକନେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଅଧିକାର ଅଛି ରୋଗ ଉପରେ, ଅସୁସ୍ଥତା ଉପରେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଜାଗତିକ ସେବାର ସମୟରେ, ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଲୁକ ତାର 4 ପର୍ବ 40 ପଦ, ଜହନ 1 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 18 ପଦ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ଧକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଜହନ ତାର 9 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 12 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। କୁଷ୍ଠ ରୋଗକୁ ସୂଚୀ କରନ୍ତି ମାର୍କ 1 ପର୍ବ 40 ପଦରୁ 45 ପଦରେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଆସେ ନାହିଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ମାର୍କ 2 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 12 ପଦରେ। 4 ଜଣ ଲୋକ ବୋହିକି ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଛାତ ଖୋଳି ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, I have the authority over sickness, ମୋ ଉପରେ, ରୋଗ ଉପରେ, ଅସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଅଥରିଟି ଓଭର ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍, ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯୀଶୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କହେ, ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମତଃ ଜାଇରସଙ୍କର କନ୍ୟା ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ତାକୁ ଘରେ ଯାଇ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ମାର୍କ 5 ପର୍ବ 21 ପଦରୁ 43 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଘରେ ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଜରଙ୍କର ଝିଅକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପ୍ରୋସେସନରେ ଥିବା, କବରକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସନ୍ ଅଫ୍ ଭିଡୋ ଏଟ୍ ନାଇନ ନଗରର ବିଧବାର ସନ୍ତାନକୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଯୀଶୁ ଲାଜରଙ୍କୁ ସେ ସମାଧିରୁ ଯୀଶୁ 4 ଦିନର ପଚି ସଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଶରୀରକୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଜହନ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ। ତେବେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯୀଶୁ ମରିବା ବା ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏଇଟା ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଜଣାଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲି, ଆଉ ମୁଁ ଉଠିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ତାର 1 ପର୍ବ 3 ପଦରେ 40 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ କେଫାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତରଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବ 5 ପଦରେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଏକାଥରକେ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇ ସେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଅସ୍, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହିମ୍, ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ, ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସକାଶେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରୁଫ୍ ଟୁ ୱର୍ସିପ୍। ଯୀଶୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତୁମେ ଉପାସନା କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପାୱାର ଟୁ ୱିଟନେସ୍, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରମାଣିତ, ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ, ଶୂନ୍ୟ କବର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 6 ପଦରୁ 8 ପଦ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ,
जे समस्त काल कि समय पितांक स्व कर्तृत्वर अधीन रखी अच्छी ताहा तुम मानक जानिबा विषय नुहे। एठी बुझिया पे टिके उड़ुआ लागिबो। साधारण भावे कहिले शिष्य माने जीसु को कहउछन्ती आपण तो जाउछन्ती जो राज्य आपण कहउथिले ईश्वरंकर राज्य विषय रे स्वर्ग राज्य विषय रे हेले वर्तमान कोन आपण इस्राएल हस्तरे आमर हस्तरे ए राज्य भार अर्पण करिवा पई इच्छा करूछन्ती कि देकी जानतु जदि जीवार अछि पिलालिया कथा भलिया हमको टिके सहाय्य करंतु आमे जेमति रूल करिवु। तबे जीसु जेतेबेले सेमानकर ए कथा सुनिले सीधा सड़क कहिले एटा मोर कार्य नाही एटा पिता ईश्वरंकर कार्य। तो प्रिय माने अनेक समय आमे मध्य सेमति चेष्टा करि थाउ आमे भाबु मंडली को समाज को देश को आमे चलेइबु बोली किंतु एतिकी कथा भूली जाऊ जे सब ईश्वरंकर इच्छा अनुसार साधित हुए आ ईश्वर जहा चाहंती ताई हुए। अनेक समय आमर देशर परिस्थिति देखि आमे इतस्थित हो जाऊ किंतु ईश्वर चाहिले सब बदलाई पारंती ताहा दर्शाइबा पई चाहंती आमर हाथ रे किछि नाही। सेतेबेले आमे वाक्य जेतेबेले पढू साधारणतः आमे लक्ष्य करूछु शिष्य माने से माने निजर चेष्टा रे शासन करिया पई इच्छा करूथिले। डिसाइपल्स हैव टू बी काम फॉर विटनेस। जीसु चाहुथिले फास्ट रे प्रथम रे से माने टिके शांत स्वभाव रो हुंतु। तबे आमे शांत स्वभाव रो न हेबा पर्यंत आमे शासन करि हेबो नै कारण जेतला पढुछु शांतिकारक लोक धन्य कारण से माने पृथ्वीर अधिकारी हेबेनी। तबे शांत स्वभाव रो करिबा निमंते ही जीसु एमानकु धमक दियंती कारण ए शिष्य माने जीसुंकर सहित थिबा समय जेता आमे अध्ययन करछु माथ्यू तार 20 पर्व 28 रु 20 रु 28 पद आ सेठी आमे लक्ष्य करूछु जे डिमांड करा जाउछि जीसुंकु कोन बोली डिमांड जाकुब आ जोहन कर्मा से डिमांड करूछथि मोर पिला मानंकु तुमे अधिकार दियो जणे जेमती तुम शासन रो दक्षिण रे जणे बसिबो आ बाम रे जणे बसिबो बोले जीसु को डिमांड करूछथि ए माने तुमे जदि राजा हेबो ए माने मंत्री दीटा हेबे डिमांड करूछथि मागुछथि केवल सेति कि पितर मध्य कहिले माथ्यू तार 19 पर्व 27 रु 30 पद मध्य पितर मध्य कहिले प्रभु आमे सबु छाड़ी तुमर पछरे जाउछु जे हमकु कोन मिलिबो। तबे जीसु से मान कहिले ठीक अछि तुमको दिया जीवो किंतु एबे नाही जेतेबेले मु निजर सिंहासन आहरण करिबी स्वर्ग रे सेतेबेले तुमे द्वादश गोष्ठी इस्राएल रो द्वादश गोष्ठी को तुमे शासन करिवो। तबे हम समस्त को अधिकार प्रभु देबे किंतु से समय उपस्थित होई नाही। एई जगतर शासन के जाने भारतर भलिया शासन 5 वर्ष थाए आमर गारिमा देखाऊ किंतु सेठी अनंत काल शासन करिबा निमंते प्रभु आमानकु बाछंती आ सेठी पूर्वरु बाछिबा पूर्वरु से आमानकु शांत स्वभावर करिया पई बांछा करंती नम्र स्वभावर करिया पई। तबे डिसाइपल शिष्य मानकु जीसु साक्ष्य देवा पई से राज्य विषय रे शांत स्वभावर करिया पई चेष्टा करंती आ सेठी पई से माने जगिबा पई शक्ति पाइबा पई हेले जगिबा पई कहंती। द्वितीय विषय disciples have to be capable to witness। तेबे से माने टिके शक्तिशाली हेबा दरकार दक्षता सक्षम हेबा आवश्यक शिष्य माने सक्षम हेबार आवश्यकता अछि। तेबे एबे कोन अक्षम थिले कि तेबे निश्चय अक्षम थिले जीसु तांको सहित थिबा बेले मध्य से माने अक्षम थिले सेथि पई आमे पाउछु पितरंकु द मैन ऑफ डिनायल अस्वीकार करिबा शिष्य थिले शक्ति नहीं अक्षम थिले। आउ जने व्यक्ति को पाउछ द मैन ऑफ डाउट डिनायल डाउट थॉमस से संदेही थिले। तबे अक्षमता गुडी को थिला आ से अक्षमता गुडी को प्रभु सक्षम रे परिणत करिवा पाई से समय प्रदान करुथिले। आ सेति निमंते आमे लक्ष्य करू जीसु निजे कहंती जेतेबेले आमे पढुछु से 8 पदरे जीसु से मान कहंती पवित्र आत्मा तुम मानंको ऊपरे अवतीर्ण हुंते तुमे माने शक्ति प्राप्त हेबो आ जेरूशलेम समस्त जिहुदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुद्धा तुमे साक्षी हे। तबे जेतेबेले शक्ति पाइबो पवित्र आत्मा आसीबे सेतेबेले ही तुमे शक्ति पाइबो
आउ ए सब कार्य करिवो तुमे शासन भार तुमको समर्पण करा जीवो। तबे जीसु समस्त को शेष आज्ञा दौरान द्वितीय रे पावर ग्रहण कर, पवित्र आत्मा शक्ति ग्रहण कर। तेरे पवित्र आत्मा पाइबार अर्थ होची आम अंतर रे पवित्र आत्मा फल गालातीय 5 पर्व 22-23 जो कथा गुड़ा कहुई प्रेम आनंद शांति यही सबू जदि हृदय रे आनी ना हूँ जेतेबेले पर्यंत सेतेबेले पर्यंत आमे शासनर भार प्रभु आमान को देबे नहीं, आमे शक्ति युक्त ही ना हूँ आ पावर टू विटनेस बा साक्ष्य देवा निमंते शक्ति पाई ना हूँ कहीं आमे अन्य मानक किछि कहि पारुनु कारण आमे से सब शक्ति पाइनु पवित्र आत्मा अभिषेक प्राप्त न होला भलिया जीवन काटुछु। द्वितीय कथा। तृतीय विषय होछि प्रॉमिस टू वर्दीनेस, विश्वस्तता निमंते प्रतिश्रुति। प्रभु लास्ट रे गोटे आदेश दियंती तुमे विश्वस्त होबाक पड़िबो, अपेक्षा करिबाक पड़िबो। मु जो प्रतिज्ञा वर्तमान करी जाउछि आउ थरे मु फेरीबी तुमे प्रतीक्षा करिबाक पड़िबो। सेति पई जेतेबेले 9 पद रु 11 पद आमे अध्ययन करू आ सेठारे लिखा जाए जीशु कहउछंती से एई समस्त कथा कहिबा उतारे से माने देखु देखु से ऊर्ध्व को नीत हेले आ खंडे मेघ तांको सेमानंको दृष्टि गोचर रु घेनी गला आ से जाऊ जाऊ से माने आकाश आड़ को एक दृष्टि रे चाहि अछंती। एपरी समय रे देखो शुक्ल वस्त्र परिहित 2 जन पुरुष सेमानक निकट रे उपस्थित हेले आ सेमानक कहिले हे गालिलियो लोक माने तुमने आकाश कुआड़ी आड़े चाहि कोन देखुछो जो जीशु स्वर्ग को जाइछंती आ जेपरी जाइछंती सेपरी से आगमन करिवे। ते प्रॉमिस करिछंती तुमे आकाश आड़ को कोन देखुछो वर्तमान तुमर दायित्व नियो, टेक ओवर द फाइनल असाइनमेंट। तुमर दायित्व लास्ट असाइनमेंट तुमको दिया आइछि। प्रूफ कलेक्ट करो जीशु पुनरुत्थित राजा अटंती आ से प्रूफ कलेक्ट करी समस्त को तांको जणैबार आवश्यकता अछि जे से ईश्वर अटंती आ पावर टू विटनेस साक्ष्य देवा निमंते तुमे शक्ति युक्त हेबार आवश्यकता अछि। सेति पई जेरूसालेम को जाओ, प्रथम रे जेरूसालेम रे परे जिहुदा प्रदेश समीरणीय पृथ्वीर प्रांत पर्यंत साक्षी हेबो। तेबे प्रतिज्ञा करा हेछि जे से पुनराय आसीबे। तेबे निजको प्रस्तुत करो, विश्वस्त वर्दीनेस विश्वस्तता निमंते निजको प्रस्तुत करो। तो प्रिय माने पवित्र आत्मांकर बा जीशुंकर जेतबे स्वर्गारोहण हैला आ जीशुंकर स्वर्गारोहण देई तांकर स्वर्गारोहण हेबा पई ही आमे आशीर्वाद प्राप्त हो। केतोटे विषय साधित हो स्वर्गारोहण द्वारा। पर्सन ऑफ होली स्पिरिट विल कम बा पवित्र आत्मा आसंती। जीशु जे पर्यंत स्वर्ग को जाई नाहंती पवित्र आत्मा आसी न पारे, कारण जीशु प्रतिज्ञा करथिले मु गोला परे से पवित्र आत्मा को प्रेरण करी साहाय्यकारी। सेति पई जोहन 16 पर्व तार 7 पद कहे किंतु मु तुमनको सत्य कहूछि मोर प्रस्थान करिबारे तुम मानकर मंगल, कारण मु प्रस्थान न कले सेही साहाय्यकारी तुम माननको निकट को आसीबे नहीं। तो जीशु गले ही तब जीशु स्वर्गारोहण करबा पई बाध्य नहले से पुनरुत्थित तो सबुदिन ये थांते। से गला परे हमको साहाय्यकारी को प्रेरण करबा पई से जाइछंती नुआ व्यक्तित्व को आमे पाउछु पवित्र आत्मा को। आ से गला परे प्लेस ऑफ हेवन विल बी रिजर्व्ड, स्वर्गर जगह आम मानक पई संरक्षित होए। कारण लिखा जाए जोहन तार 14 पर्व 2 पद 3 पद मध्य जीशु कहती जगत रे थिबा समय मोर पिता गृह रे अनेक वासस्थान अच्छी, मु तुम निमंते स्थान प्रस्तुत करने को जाऊँगी, पुणी मु जाई तुम मान निमंते स्थान प्रस्तुत कले पुनर्बार आसबि आउ मु जो स्थान रे थाए तुम्हें माने मध्य जेपरी सही स्थान रे रहिबो सेथि निमंते तुमको आपणा निकट को घेनी जीवी। तबे जीशु न गले आम पाई जागा तैयारी हेबो नै, सेथि पाई से जीवा पाई बाध्य। आ वर्तमान से जागा प्रस्तुत करी अति शीघ्र आम निकट को फेरी आसवा को जाउछंती। तृतीय विषय पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन विल इंक्रीज। तबे खाली अनेक कार्य जीशु करुथिले, नेचर उपरे प्रकृति उपरे जीशुंकर अधिकार थिला। मु कहली असुस्थता रोग उपरे जीशुंकर निजर अधिकार थिला, मृत्यु आ जीवन उपरे जीशुंकर अधिकार थिला। वर्तमान जीशु निजे अधिकार दे जाउछंती आ
कहउछंती जहन तार 14 पर्व 12 पदरे सत्य सत्य मु तुम मानकु कहउछि मोठारे जे विश्वास करे मु जो जो कर्म करूअछि से मध्य सही सबु करिबो आउ से सबु अपेक्षा अधिक महत् कर्म करिबो कारण मु पितांक निकटकु जाउअछि। यीशु गला परे आज अनेक अनेकଙ୍କ द्वारा अनेक दास मानଙ୍କ द्वारा मध्य अनेक आश्चर्य कार्य साधित होउछि। तो यीशु जीवार आवश्यकता थिला कारण तांको ठारू महत् कार्य आमानकु करिवार अछि आ ताहा मध्य जणाइछंती यीशु मु गला परे ही ताहा साधित हेबो। आ लास्ट शेष विषय प्रमोशन ऑफ हाई लेवल ट्रेनिंग। तबे यीशु गला परे आमानकु अधिक शिक्षा मिलिबो। यीशु सीमित शिक्षा आमानकु देले किंतु अधिक शिक्षा पवित्र आत्मा आमानकु विभिन्न समय विभिन्न विषय नहीं शिक्षा प्रदान करती और से निमंते आमे अध्ययन करू जहन तार 14 पर्व 26 पदरे लिखा जाए से साहाय्यकारी अर्थात पवित्र आत्मा आगमन परे तुम मानक सब विषय शिक्षा देवे। यीशु जीवा समय प्रतिज्ञा करी जेतेबेले पवित्र आत्मा आसीबे जो जो विषय आजिकाली जुगरे शिक्षा नहीं आमे कहि पारू बाइबल केतरा विषय नहीं बोली से विषय गुड़िक मध्य से पवित्र आत्मा आसिले शिक्षा देवे और से निमंते वास्ट ऑफ नॉलेज आमे पाई परिबु अनेक ज्ञान आमे पाई परिबु जदि आमे प्रार्थना रे ईश्वरंकर आत्मांकर अभिषेक प्राप्त हो जीवन को अतिबाहित करिबु। तेणु प्रिय माने आमानकु प्रभु एई आशीर्वाद एई तीनोटी विषय दे से कहिबा पई चाहंती जे आमे जेतेबेले जगत रे बंचू और से जीवा समय आमानकु दायित्व दे जाइछंती कार्यभार दे जाइछंती कौन कौन करिबु आमे प्रूफ टू वर्शिप उपासना निमंते प्रमाणित करिबु जे से ईश्वर बोली। द्वितीयत पावर टू विटनेस शक्तियुक्त हेबु जेपरि आमे साक्ष्य दान करिबु बोली और प्रॉमिस टू वर्दीनेस बा प्रभु जो प्रतिज्ञा करिछंती से फेरी आसीबे और सेथि निमंते आमे निजको विश्वस्त हबे सजाड़ी रखि पारिबु। एथिपाई प्रभु तांकर पवित्र आत्मांकर चालन दे आम समस्त को साहाय्य करंतु। आमीन। कल्याण वाक्य ग्रहण करिबा। समस्त बोधर गम्य जे ईश्वरंकर सहाय शांति ता ख्रीष्ट जीशुंक सहभागितारे तुम मानकर हृदय और मन को सुरक्षा करि रखिबो। आमीन।